Yo! Ayan na, live na tayo mga guys. Ayan. Ayan na, magpaprank tayo ng win rate. Here we go. Wala pa, nagpa-follow up pa yung converge natin eh. Medyo matagal ang process eh. Ayan na. Rods, parehas pala tayo low points. Tara. Samid na, start na. O, wala na dyan. Wala na dyan sa sali. O, kayo, baka gusto yung sumali. Sali na. Op. Yan, shoutout sa'yo, Dodong. Dodong na nagbigay sa akin ng content. Ayan, enter na tayo. Nice pick, Boss Dodong. Ayan, putik na yan. Ayan, nawala. Putik na ako. Hindi ako maalam. Wait lang. I want to use matches 2-5. Ano ba ito? Wait lang. Ay, may secret pala yun. Putang ina. Ayan, show muna kayo. Putang ina. Ayan, wala na. Putang ina. Ayoko na, hindi na makapag-show. Ito na lang. Yan, suporta na natin si Boss Dodong. Ling na, ling. Yan, pwede na yan. Ito na lang. Saan na yun? Putang ina. Putang ina, type pa ako ng type. Tang ina, nagotulak tuloy ang hayop. Live tayo, yan guys. Lugi kami dito, lugi. Pinagbigyan kami ng yung Dodong. Ay, shoutout sa'yo, Boss Dodong. Pornhub ba yan? Ulul. Ay, shoutout dyan kay Angelo Langga. Nagbigay na ng
content na ano, hugas plato. Mamaya yan, mamaya. Pero alam ko, durog kami dito. Pero, tingnan na lang. Delicate ako sa digi eh. Digi mga lods. Ba't nagdigi na lang ako eh. Wala, mamaya tatype ko muna yung gagamitin ko. Uulit-ulit kami ng live ni Boss Dodong. 1 game pa kami, 1 game pa, 1 game. Ayan, ayan, message. Boss Dodong, shoutout sa'yo. Ito pinakamataas kong win rate tsaka matches. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till Let's the go enemy to the reaches panel. the Let's battlefield. start. Come on. Smash them. All troops Oh, deployed. alis kayo dyan. Alis. Hindi ka nga. Fresh talker ako ngayon. Hindi ako malag habang nagla-live. Kahit data pa lang. Wala to. Follow up pa lang yung Converge eh. Nintay ko tayo sagutin ng balume. Go. Shoutout sa inyo. Mga kulugo kayo. Request backup. Illuminates every Oh, darkness. backup daw yung ko. Botang ano. Takbo. Hindi ko talaga tatakbo. I'm not backup. I lead with honor, as I am the vanguard of the Light's Order. Kala mo, hindi makukuha ni Boss Dodong yung buff niya. Kaya niya yan. Our faith Nakakaya yung bottom illuminates ng live every ni Facebook darkness. Gaming. Pero okay lang. Shoutout sa'yo, Facebook Gaming. For benefit none. Yan. Oh, saan ka? Wala, delay ako. Hindi naabot. Our faith illuminates every darkness. Ah, nagyayabang kasi ka nga, oh. Oy, First ay blood. putang ina, oh. Oy, labas. Putang ina sa delay. Oh. Initiate retreat. Opa Gangnam Style. Oh, sige. A real man never hides in the bush. Delay mga ilang segundo. Oo. Sige. I Mas stand check for natin the mga 2 Empire. seconds. Man never hides in the bush. Boss Dodong, Ally patay has ka been na. slain. Yan, shoutout sa akin. Ako na susunod. John. Hindi pwede. Ayan. Has been slain. Oh. Ay, putang na. Bastos tong hype na to, ha. Death. Tay ka. Ayan. Yan. Putang ina mo. Slain an enemy. Ay, putang ina. A true hero Ay, has lakad come ng to help. hayop. Bago ka, Digi. He is Ina mo, back. impostor ka. Ang kato na Turtle ha. Tinuhog resurrecting ako, soon. ha. Launch attack. Mamaya ka sa An akin. enemy has been Ayan, slain. napatay ka tuloy. Tanga ka. An enemy has been slain. Yan na, awit ng mga kasama natin. Kailangan din umawit natin. Enemy Oy, nagtanim na siya doon. Boss Dodong, ingat ka doon. Maraming tanim dyan. A real man never hides in Maraming the tanim bush. dyan. Patay ka dyan. Ayan na nga, ang sinasabi ko sa'yo.
Sinasabi sa'yo maraming tanim dyan eh. Sa bagay, hindi nga pala ako naka-open mic. Tanga ko dun ah. You're so lucky. Diggy Ayun na, is patay ka na, back. Chupol. Nandiyan na yung Diggy. An enemy has been slain. Double kill. Victory! Tara na, takbo, takbo, double cards. Tara na. Tara na. Hindi, ikaw lang target ko. Tara ka. Benefits Ikaw lang target ko, Killing Diggy. Tanga. spree. The enemy has slain the Ano turtle. harap din siya. I do not back out. I lead with honor. As I am the vanguard of the Light Order. Your team destroyed the turret. Ayun o. Napatay na yan. Initiate retreat. An enemy has been slain. Yun yan. You have been slain. An ally has been slain. Nice debated, Diggy. Galing mo dun ah. Team destroyed a turret. Expectation can be a burden. Enemy rampage. Shut down. An enemy has been slain. Together we are the Light Order. Double kill. Fight to the end. Kaya mo nga si Boss Dodong ko. Ginagawa niya lang yung role niya. Gawin mo yung role mo, Chupol. Ang ino mo ka. Mag-focus lang daw sa farm eh, oh. Siya nga nagpo-focus kay Diggy, oh. Okay. Bala ka. Initiate retreat. Pabalikin mo. Ayun na, oh. Sige. Together we are the Light Order. We fight to the end. Lazada. Oy, back muna. Oy. Ayun na, Boss Dodong. Turtle resurrecting soon. Ayun. Shut down. Boss Dodong, help me. Ayaw. Enemy triple kill. War benefits none. Ayan, yung mga nanghihingi ho sa akin ng skin, to be follow na lang. Wala pa tayong kinikita, kaya medyo pahinay-hinay pa lang ang binibigyan ko. O tara, habulin na yan, o. O tara, habulin. 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 Rampage. Yeah! Patay na kayo sa amin! Nandyan na kami. Ge. Slain. Ally has been slain. Hello, guys. You're so late. Our faith illuminates every darkness. Me and my Dodong. Wah. Hoy, dito. Target ninyo. May paglapit ka pang hayop ka, ha. Ma-execute ka tuloy, tanga ka. Sa'yo na yan. Ayan, may nanonood sa atin, Lods. Si Jerby Domingo, shoutout sa'yo. Oy, diyan ka, Dodong. Dito. Yeah. Hindi na nakapag-SS. Tanginan daw nakalabas ng wall.
Go, Boss Dodong. Kaya mo yan. Oh, 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 oh. Imba, imba. Oy, patay. Tang ina mo, karne sa loob. Habulin. Tang ina nyo, hindi nyo na hinabol, mga kulugo. Even death cannot Ayan, ayan. Delay tayo, delay. Welcome, my friends. Yeah. Ay, naglip si Boss Dodong. Patay tayo dyan. Our turret has been destroyed. Yun, naglalag na rin ako. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Ayun, ayun, ayun. Walang nahuli. Magaling, magaling. as I am the vanguard of the Light's Order. Our Ayun, turret has ba't mo been pinasok, Supol? Shut down. Enemy double. Initiate retreat. Patay, patay, patay. Naglalag. Ay, 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 sus ko po. Ay, sus ko po, Mario Sos. Ay, sus ko po, ay, sus ko. Napabalik pa. Ay, sus ko po. Patay na tayo dito. Backup. Ay, 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 ay. Ayun, ano, badang. Our turret is under attack. Ayan na, guys. Ito na, nangipit na ang pagkatalo. Bye-bye lang kayo dyan. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Nandiyan na, boss, yung silong. March on. Sound the horn of Launch attack. victory. Me and the Lord. Wah. Ally has slain Naagaw ang Lord. Naagaw ang Lord. Wah. Tatapusin na. Tatapusin na. Wah. Habulin, habulin, habulin niya. Habulin, habulin. Habulin, habulin, habulin. Habulin, habulin. Tangin mo ka. Habulin niya dito. Ah! Bisit siya! Galit na ako. Enemy has been slain. Your Ayan team na. destroyed Galit a na ako. turret. Galit na ako. Wah. Babasagin na. Babasagin na. Wah. Destroyed a turret. Kawawa na sila. Kawawa na sila. Wah. Op. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Wah. Your team destroyed Masisitang a kayo dyan. turret. Wah. Op. Naglalag na ako. Naglalag na ako. Oy, 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 oy. Imba. Oy, oy, oy. Imba. Oy. Oy, umi-intro. Oy, umi-intro. Umi-intro. Ang tanga-tanga, oh. Okay, pasok na kami dyan. An enemy has been slain. Wow, galing. Papasuhin na kita dyan. Bisit ka, bisit ka. Destroyed a turret. Naloloko na ako, baby. Ally Ayun na has kami, oh. Sige. Takbo. slain. Takbo. Slain. Double kill. Hey! Hinahabol nila ako, hinahabol nila ako. Ay! Yeah! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alala, yan na sila. Yan na. Yan na la 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 la. La 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 la. Ah, la 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 la. Ah, la 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 la. Mga tanga. Oy, oy, oy. Si tanga, oh. Okay, 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 okay. Dito na kami. Okay. Tingnan mo ka, ha? Napilit ka hayop ka, ha? Mapilit ka.
Initiate retreat. Our turret is under attack. Ayan na, ayan na. Wah. Mega kill. Ay puta. Habol, habol, habol. Oy, 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 huwag nyo papatayin yan. Huwag nyo papatayin yan. Ako, targetin nyo, wah. Mga ulol. Tapusin na namin yan. O, tapos na ang unang prank. Let's go. Kahit hindi na natuloy ang prank, pero nanalo. Alright. Okay na. Shoutout sa'yo. Victory. Shoutout sa inyo. Guys, ito kaya, wait lang. Wait lang, magta-type muna ako. Ayan, 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 ayan. Ayan, nag-chat na siya, Lods. Ayan, ayan, ayan. O, game, 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 game. Nasaan ka na? Tara, tara. Isa pa, isa pa. Oh, talibak pala muna natin. Followers. Ayan, ayan. Isa pa. Isa pa ba tayo? Isa pa. Hindi ako naka-messenger dito. Kaya hindi ko makikita. Labas muna tayo sa ating live. Ayan, dito muna tayo sa ating Facebook. Magbabasa tayo ng mga washout. Ayan, dito tayo. Ngayon ko lang reply mo, Lods. Oy, shoutout nga pala kay Queen Lorraine Malinga Pineda. Anoning family pa shoutout, Lods. Ayan, hugas ng plato. Yo, let's go. Ge. Ayan na. Unti-unti kong gagawin niya, mga Lodi. Sa hinay-hinay lang. Tara. Okay lang yan kahit lag. Gamit tayong emoji.
Send ka nga, paano ba mag-type? Send type. Ge. Yan na lang. Yan ang lalagay natin. Kahit ito pala, kapin natin yan. Okay. Tara na. Let's go. I want to chew. Oo nga, ba't nga I want to chew, no? I want to use chew dapat. Okay. Ge. Iba din na type. Tanga. Okay na yan. Tara na. Let's go. Back to the live.